بارك يا رب فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير، بركاته تكون مع جميعنا آمين. آمين. في ذلك الزمان ذهب التلاميذ ال11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه، فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قال: إني أعطيت كل سلطان في السماء والأرض. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. حقا والمجد لله دائما. Bien, frères et sœurs, aujourd'hui, النهارده عيد الصعود, la fête de l'Ascension du Seigneur. Il y a beaucoup de monde que vous ne connaissez pas, mes paroissiens, à ce côté, parce qu'ils sont la famille de Raghi et Ramez. Hein? Raghi, vous le connaissez bien, parce que c'est le départ de son frère au ciel. C'est pour cela sa famille qui est dans la diaspora de Montréal, partout. Elles se sont réunies ici ce matin à célébrer cette messe ensemble à vous. Et aussi, je vois au milieu de nous depuis longtemps. Vous étiez combien de mois dans l'hôpital, Hoda? 2 mois à l'hôpital. Vous savez, Hoda est la doyenne de la communauté. Elle est la plus âgée dans la paroisse. Un applaudissement pour Hoda. Tu es le bienvenu. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas l'arabe. Donc, je fais une partie en français et une partie en arabe. كلمة بالعربي وكلمة بالفرنسي. On va commencer avec la parole en français. Aujourd'hui, c'est la fête de l'ascension du Seigneur au ciel. Et l'Église, elle nous donne la première lecture des Actes des Apôtres. Et Saint Luc, il commence la parole comme ça. Cher Théophile, Théophilos. Saint Luc, il écrit à une personne concrète. Il s'appelle Théophilos. En grec, Théo, Dieu, Philos, amour. J'écris à toi, Monsieur l'aimé par le Seigneur. Ah, Théophilus, il peut être aujourd'hui, toi, aimé par le Seigneur. Moi, aimé par le Seigneur? Oui. Tu sais pourquoi? Pas parce que tu es bon et tu es le fils de je ne sais pas quelle famille, ou tes paroles t'ont élevé bien dans les bonnes écoles. Non. Théophilos, aimé par Dieu gratuitement. C'est lui la cause. C'est lui le problème. C'est Dieu. Parce qu'il t'aime comme tu es. Il m'aime comme je suis. Alors cette parole est adressée à toi ce matin. Théophilos, aimé par Dieu. Soit qu'il soit ta situation, tes péchés, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu es aimé par Dieu. Et qu'est-ce qu'il adresse à toi ce matin avec cette parole? Elle te raconte comment il est monté aux cieux. Comment il est monté aux cieux et pourquoi? Et quel bénéfice j'ai de sa montée au ciel? Il y avait des témoins, ses disciples. Ils étaient là, et lui, après avoir donné tous ses commandements et ses ordres, il est monté.
Et après, il dit, vous êtes mes témoins, restez à Jérusalem. Quand vous allez reçu les promesses, vous allez à Jérusalem, à toute la Judée, à la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. À faire quoi? Vous allez faire quoi? Le travail plus beau qui existe sur la terre. Quel genre de travail tu fais dans ta vie? On sème dans nos enfants. Ah, c'est bien, être médecin, être rechercheur, être un grand comptable, travailler dans le gouvernement et être ingénieur. Il faut faire de bons travail. Comme ça, tu gagnes bien. Et on sème dans nos enfants. Le travail est numéro 1 dans la vie. Et s'ils veulent être numéro 1 dans la vie, il faut étudier. Donc, il y a la compatibilité avec les autres à l'école. Et s'il n'est pas le premier, il est déprimé, le pauvre, il est en crise parce qu'il n'est pas le premier dans la classe. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, il donne un autre genre de travail qui est le premier qui existe sur la face de la terre. Quel genre de travail? Mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et toute l'extrémité de la terre. Mes témoins, cher aimé par Dieu, toi, ce matin ici, tu es mon témoin dans la famille, dans ta propre famille, dans la société, dans le travail, partout, quand tu conduis, quand tu vas, quand tu viens, quand tu montes, quand tu descends, quand tu vas à droite, quand tu vas à gauche, tu es mon témoin. Et qu'est-ce que tu témoignes? C'est que le Seigneur a ordonné à ses disciples avant qu'ils montent. Et qu'est-ce qu'il a ordonné? Allez annoncer quoi? Témoigner quoi? Que Dieu aime toute l'humanité. Pas seulement le chrétien, pas seulement le catholique. Aime tout homme et toute femme sur la face de la terre. Il est venu pour qu'elle soit, lui, à annoncer cet amour à toute l'humanité. Vous avez cru et vous vous êtes laissé baptiser. Alors, aujourd'hui, il vous envoie avec ses paroles à être ses témoins. Témoigner l'amour, le pardon. Tu peux dire à quelqu'un, je te pardonne. Combien des hommes et des femmes souffrent sur la face de la terre parce qu'ils ne pardonnent pas. Et elles restent dans l'enfer tout le temps parce qu'ils ne sont pas capables de pardonner. Attention. Ils sont dehors de la communion. Ils sont pour eux-mêmes, pour leur orgueil, leur personnalité et leur être. Ils ne sont pas capables de pardonner. Mais le Seigneur nous envoie à pardonner, à recevoir le pardon. Parce que le pardon, c'est le signe de l'amour. Tu aimes la personne et tu veux la communion avec lui. Quand tu pardonnes à ta femme à la maison, tu fais la communion avec elle. Mais si tu restes une nuit, 2 nuits, 3 nuits, sans le parler, tu n'as pas une communion. Alors qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est être hors de la communion avec ta femme, avec ta communauté, avec les personnes que tu aimes.
Ça, c'est l'enfer. Déjà, tu commences l'enfer de maintenant. Le Seigneur est monté au ciel pour nous donner la possibilité d'être en communion grâce au pardon. Allez être mes témoins. Les apôtres, ils ont vu Jésus monter au ciel et après il y a une nuée qui a couvert toute la vue. Et qu'est-ce que c'est la nuée dans l'Ancien Testament? C'est la présence de Dieu. Quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, il y avait une nuée. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas seulement les conditions de temps. Il y a un nuage qui passe. Non. Nuée dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire, et dans le Nouveau Testament, la présence de Dieu. Alors, Jésus-Christ monte vers le Père, il entre dans la communion avec le Père, et qu'est-ce qu'il porte avec lui? La humanité, toi et moi, sa chair et les membres de son Église qui représentent toi et elle, et toi, et toi, et toi, et chacun de nous. Et alors que Jésus monte dans le ciel, quel rapport il a avec ma vie? Il porte ma humanité avec lui dans le ciel. Et il s'assoit à la droite de Dieu le Père. Et de là, il verra, comme vous l'avez vu monter, il va venir dans la même façon pour juger les vivants et les morts. C'est ça qu'il dit. Il vient, vous allez le voir avec vos yeux quand il vient dans sa deuxième venue. Alors, frères et sœurs, le rapport que j'ai avec la fête de l'Ascension, c'est d'être en communion avec ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, ma communauté, les paroissiens. Et qui veut être hors de la communion, il faut le dire comme ça, tu es hors de la communion. Et qu'est-ce que c'est hors de la communion? Tu souffres. Parce que si tu viens à présenter ton corban à l'autel et tu te rappelles que ton frère il a quelque chose contre toi, laisse ton corban à l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Et là, viens à présenter ton corban. Sinon, toutes tes prières sont de la vanité. Ça ne veut rien dire. Dieu ne donne pas son oreille à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas le pauvre pécheur, ton frère, que lui a aimé et a donné sa vie pour lui. Tu es mieux que lui. Tu ne pardonnes pas. Si tu pardonnes, ce n'est pas parce que tu es brave, et pas parce que tu es bon, et pas parce que tu es bien élevé, ou tu es éduqué, je ne sais pas où. Tu pardonnes parce que c'est un don. C'est par don de Dieu du ciel. Tu remets les péchés de l'autre. Et tu entres dans la communion. Tu entres dans l'église. Tu es un témoin. Sinon, tu es pour toi. Ça suffit pour en français. Ça va? Ça suffit? Tu as compris, Steve? Bienvenue. Alors, en arabe. أعتقد بتفهم عربي لسه. الحمد لله. أبوك ما تعبش على الفاضي يعني. الإنجيل النهارده هايل مليان حاجات لذيذة. بيقول إيه الإنجيل؟ خلي عندكم شوية صبر معلش لازم أقول كلمة بالعربي. ذهب التلاميذ الإحدى عشر. هم التلاميذ كام؟ 12. عندنا مشكلة النهارده. هم كام؟ 11. طب ليه متى في آخر الإنجيل يقول لك 11؟ عشان في مشكلة. في واحد خاين. في واحد باع القضية. احنا بنقولش راح السماء ولا مش راح السماء، مش موضوعنا. مش قرارنا. ربنا اللي عارف بيعمل معايا، مش كده ولا ايه؟ ملناش ندين. ودي مشكلتنا كلنا في البيت. المشكلة دايما ناقص حد. دايما في حد مش بيجي. النهارده هو، النهارده اللي بعده، النهارده التالت. دايما يكون في اجتماع العيلة دايما في حد مش موجود. اجتماع في الكنيسة في حد مش موجود. دايما في حد عنده ضد اللي بيحصل. ده بنختبره في واقعنا حبايبي، في البيت وفي الاجتماع
بتاع الكنيسة في الأنشطة، دايما في حد بره. ايه مشكلة الكنيسة؟ نطلعه بره، ننتظر عودته، نقول له أهلا وسهلا، الباب مفتوح، البيت مفتوح، أهلا بيك. الكنيسة دايما موقفها كده. بس الكنيسة ما تروحش، افهم كده كويس انت عشان انت مسؤول في الأنشطة. افهم اللي بقولك عليه ده، لأنه غير كده مش هينفع، الموضوع مش هينفع. ما ينفعش تتلون على حسب الشخص. الحاجة الوحيدة اللي تنفع تقدم التعليم الصح وتبقى ماسك فيه. هو يخش أو ما يخشش ده حريته، ده إيه؟ حريته. لكن أنت إيه دورك؟ دايما تصلي من أجله. دايما إيه؟ تصلي من أجله. عشان إيه؟ عشان تبقوا 12. طيب راح الجبل اللي قال لهم عليه ده ميعاد. انت فاكر اول ميعاد اديته لخطيبتك ولا لصاحبتك قبل ما تتجوزها؟ فاكره الميعاد ده؟ قعدتي بقى تستني وهو يستنى وتفتكروا الوقت يمشي. دايما في انسرتان تنسيون لما ندي مواعيد، لا خاصه لو ميعاد جميل. يسوع اداهم ميعاد وكانوا في الميعاد ده حبيبي، حتى لو 11. فراحوا عملوا ايه؟ اول ما شافوه سجدوا، تعرفوا فيه على المسيا اللي قام من بين الاموات. وبيقول ايه القديس متى؟ بعضهم شكوا. يعني شكوا ايه؟ شكوا في ان هو يسوع. لسه الموضوع مش ثابت. طب يعمل ايه يسوع؟ لغايه دلوقتي بتشكوا؟ لا مش هقدر اديكم الوظيفه الحلوه اللي انا هديها لكم. الشغلانه بتاعتي اللي هديها لكم اعظم شغلانه في الدنيا، انك تروح تعلن الانجيل، مش هديها لك. ليه؟ عشان انت بتشك فيا. لا يسوع عمل كده؟ نو دي تو. عمل ايه؟ بعضهم شكوا، فاقترب يسوع وبيقول لهم ايه؟ اعطيت، حد اداني، ابويا اداني كل سلطان في السماء وعلى الارض. ايه السلطان ده؟ ان هو يقول كن فيكون؟ ان هو يعمل معجزات؟ ان هو يقنع الناس ان هو ابن الله؟ لا. ما هو هذا السلطان الذي اعطي ليسوع بعد موته وقيامته وعند صعوده الى السماء؟ وبيقول لتلاميذه ابويا اداني كل سلطان في السماء وعلى الارض. ايه هو السلطان ده؟ انه يدي ذاته مجانا حتى لاعدائه. عايز يكون لك سلطان في البيت يا استاذ؟ عايز؟ ولا العيال دايما يسمعوا كلمتك كده ويستهزئوا بيها؟ بابا قال ها، بابا عارفين في البيت بابا ده ايه، عارفين في البيت ماما دي ايه. مفيش سلطان. طيب النهارده فرصه بيقول لك يسوع انا اعطيت كل سلطان. ايه هو السلطان ده؟ انه تحب مجانا حتى اللي بيعملوا لك الشر، وتدي حياتك من اجلهم وتخدمهم. ده السلطان. دوميني سوا ميم سيز امبولسيون وكل رغباته، وفي نفس الوقت يعطي ذاته. بس انا ما اقدرش اعمل كده. انت حبيبي وانت حبيبتي ما تقدرش تعملي كده. لكن يسوع فيك يبقى عندك هذا السلطان. الانسان الحر اللي فينا هنا، في انسان حر هنا؟ هعرف انا انسان حر ولا لا؟ مين الانسان الحر اللي فينا؟ هو اللي عايش مش لنفسه، هو اللي بيدي حياته كاملة مجانا من أجل الآخرين، وتوصل من أجل أعدائه، من أجل اللي بيعملوا له الشر، يسهر لهم بالليل ويصلي لهم، ومستعد إنه يخدمهم. ده الإنسان الحر.
مش الحرية اللي بتقول عليها وتفهمها للواد في البيت ولا للبنت أعمل اللي أنا عايزه، ما تعملش ده، نعمل ده، ما نعملش ده. عايزين نكبر في النضج ونفهم الكنيسة بتعلمنا إيه عن حرية الإنسان وسلطته، سلطانه. يسوع عنده سلطان على كل شيء في السماء وعلى كل شيء في الأرض، عشان يسوع إدى نفسه. وانت سلطانك من سلطان يسوع. فلو عندك السلطان ده النهارده وتقدر تحب، لو يسوع فيك، لانه من غير يسوع لا انا ولا انت هنقدر نحب. لازم تبقى فاهم كده. انا خلي حد بس يضايقني بما اومانيتي، انا عارف هعمل ايه معاه، انا عارف ان شاء الله اوصل لايه، ما عنديش مشكله. لكن يوم ما اديت حريتي ليسوع أنا مرتبط أعمل أجير زي ما يسوع بيعلمني. ده هنا مختلف. أنا ممكن أكون أوحش إنسان في الدنيا، وعشان أنا كده يسوع دعاني إليه. الحمد لله، مش زي اللي شايفين في نفسهم إنهم أحسن ناس بتربيتهم وبخلقهم وباللي مش عارف اللي خدوه. خلي بالك من الناس دي، لأنه تضع ثقتها في نفسها. إنما اللي ينكر ويقول الحقيقة إن هو ولا حاجة وبقى حاجة مع يسوع، ده إنسان تثق فيه، ده إنسان تديله ودانك، لأنه مفيش حاجة راجعاله. مش بيعمل لخير ذاته ولا الخير عيلته ولا كرامته ولا المجده، بيعمل لده سلطان إنه يعمل. وعشان كده يسوع بيرسل بالتلاميذ النهارده بيقول لهم روحوا اعملوا ايه؟ عمدوا كل الامم باسم الاب والابن والروح. عمدهم يعني ايه؟ يعني غطسوهم في معرفه الاب والابن والروح القدس. من المسيحي الانسان اللي عايش في شركه مع الاب والابن والروح القدس. المسيحي اللي خارج الثالوث عايش حياه زي ما هو عايز، مسيحيه حسب مزاجه. انما المسيحي عايش في علاقه مع الاب والابن والروح القدس، وبيقول لهم في النهايه انا معكم طوال الايام. اول كلمه في الانجيل الملاك بيقول للعذراء ايه؟ هتسميه ايه؟ عمانويل. يعني ايه عمانويل؟ الله معنا. وبيختم متى الانجيل بايه؟ ها انا ذا معكم طول الايام، بعمانويل. الله معنا جاي، والله معنا بياخدنا وبيطلع للسماء. لسه كلها بتبتدي فين؟ بحب الله الاب لينا، بحب يسوع لينا. وبتنتهي فين؟ بحب يسوع لينا. لو احنا اتحبينا من يسوع وسيبنا نفسنا نحب، احنا اولاد الله على الارض. امين.